जय जगन्नाथ। आई एम सुशांत कुमार साहू। वेलकम टू सुशांत क्लासेज। आज आम अष्टम श्रेणी विज्ञान जिज्ञासा बहिर प्रथम अध्याय विज्ञान जगतर अन्वेषण चैप्टर विषय पढ़िया। चैप्टर 1 देख कौन लिखाई प्रिय कुनी वैज्ञानिक माने तुम्हें हेल्लो सब कुनी कुनी वैज्ञानिक केमिति। अच्छा समस्त को स्वागत। प्रत्येक अध्याय आरंभ तुम केते गुड़े प्रश्न दिखाई एगुड़ी कौन सी परीक्षा उद्दिष्ट नुहे खाली प्रश्न तुमको दिखाई परीक्षा करने दरकार नहीं। विज्ञान जगत को अनुसंधान करने एगुड़ी को अनन्य आह्वान। तो विज्ञान जगत को कौन कर अनुसंधान कर तुमको गोटे आह्वान कि तुम मैंने वैज्ञानिक हो बुझिपार। तुम्हें जलखिया खाऊा पुरीर गोटे पार्श्व अन्य पार्श्व अपेक्षा पतला कहीं ये प्रश्न। तेणु पुरी खाऊ पुरी गोटे पार्श्व मोटा रोचे गोटे पतला रोचे कहीं एमती हो। तो मतलब प्रश्न उठो समुद्र बेलाभूमि और मरुभूमि बाली संख्या अधिक ना आम गैलेक्सी तारा मान संख्या अधिक। ये गोटे प्रश्न तो मन निश्चय उठुव। प्रश्न उठिले तार तुम्हें कौन कर अनुसंधान करी तार सत्यता बाहर कर। पूर्व पढ़ा विषय आम चारि पाखे थी उद्भिद प्राणी मान मध्य विविधता को लक्ष्य करूँ। तो ये विविधता विभिन्न प्रकार प्राणी अच्छा उद्भिद अच्छा एककोशी बहुकोशी प्राणी अच्छा। तो विभिन्न रकम प्राणी किसी प्राणी खाली आखि देखा जाती नहीं किसी प्राणी खाली आखि देखा जाती। विभिन्न आकृतिर पत्र ठारू आरंभ कर विभिन्न प्रकार कीट पत्र पत्र आकृति विभिन्न रकम लंबाया पत्र गोलाकार पत्र साइड कौन कुंच कुंच हो प्लेन थी कीट पतंग सब देखुच। प्रकृति कहीं एत विशाल विविधता सृष्टि कर मन निश्चय प्रश्न उठो ये विविधता आसला कौन। तो तुम मन ये सब प्रश्न उठा आवश्यक। विश्व संपर्क में जिज्ञासु जिज्ञासु मान जानिबार इच्छा कराउथबा आउ किछि प्रश्न तो मन रे अछि कि विज्ञान जगत को जानिबार जो जिज्ञासा तुम रही विज्ञान जगत सृष्टि किपरि हला एतरकम माने विविधता केमि सृष्टि हला जानिबार इच्छा तुम रही ताहा एई श्रेणी रे तुम्हें अध्यय भाव में करि परिबो। सब चैप्टर सब पढ़ला पर सब जानि परिबो। दुस्साहसिक अनुसंधानमूलक कार्य द्वारा यह फलप्रद हो पार। जो विज्ञान जगत जानियार इच्छा जो अच्छी तुम मन में तुम दुस्साहसिक हम कौन कर भल कम दुस्साहसिक हो अनुसंधान कर सत्यतार पहुँच ताल कार्य फलप्रद हम। आज पर्यटन जहाँ कि विज्ञान कौन उद्भावन कर से कौन कर दुस्साहसिक पदक्षेप नहीं अनुसंधानमूलक कार्य नहीं सत्यतार पहुँची जहाद्वारा आम सुखर जीवन यापन कर। पूर्व श्रेणी किपरि और कहीं प्रश्न माध्यम आम चतुर्पार्श्व थी आश्चर्यजनक घटना विज्ञान किपरि आविष्कार करता जाचु। पूर्व श्रेणी तुम क्वेश्चन करपरि है कहीं प्रश्न माध्यम आम चतुर्पार्श्व थी आश्चर्यजनक घटना विज्ञान किपरि आविष्कार करता तुम्हें जाच है। अच्छा आम जानलु जे विज्ञान विज्ञान विकास अहर चलती। आम आगु पुरातन प्रस्तुत जुगर थिलु बर्तमान आम देख कौ क्वेश्चन को आसचु केते डेभलप करचु कापाई ना विज्ञान पाई। अर्थात विज्ञान विकास अहरह चली क्रमागत भाव चलती। प्रत्येक प्रश्न उत्तर एक नूतन प्रश्न तैयारी करे। गोटे प्रश्न उत्तर पाला आउ गोटे प्रश्न मन में आसो ताकू समाधान कले आउ गोटे प्रश्न मन में आसो। गभीर अनुसंधान सहित आमर धारणा को धीरे धीरे परिवर्तन करे। गभीर अनुसंधान पर आम धारणा कौन हम आस्ते आस्ते परिवर्तन हो पाए। जमी आम आगुरी भावुँ पृथ्वी कौन टेबुल पर यदि आम बेसी दूर जाऊँ धारे धारे पहुँचा पड़ीजा पुणी अनुसंधान कलु वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं आम जानलु पृथ्वी गोल। वर्तमान अष्टम श्रेणी परवर्ती पदक्षेप स्वरूप आम विज्ञान जगतर अधिक अन्वेषण कर जापर जे विस्मय विवर्तन ही एकत्रित भाव में विज्ञान कार्यकारिता को
ଓ ବିକାଶର ଆଧାର। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ତୁମମାନେ ସବୁ କଣ ସବୁ ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ହଉଛ, କଣ ପକ୍ଷୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, କେମିତି ବାଦଲ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ବର୍ଷା କେମିତି ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ବିସ୍ମୟ ତ ମନ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତୁ ମାଙ୍କଡ ମଣିଷ ହେଇଛୁ ଜାଣିଛ, ସେମିତି ସବୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛ, ସ୍ଥଳଚର ଜଳଚର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ବିବର୍ତ୍ତନବାଦରେ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଇଏ ହଉଛି ବିସ୍ମୟ ବିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ବିକାଶର ଆଧାର, ମୂଳ ଭିତ୍ତି। କେବଳ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଶିଖି ବା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାକୁ ତଥ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଖାଲି ଶିଖିଦେଲେ ହବନି, ବହି ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିଦେଲ ବୁଝିଗଲ ନା, ତାକୁ କଣ କରିବ, ତଥ୍ୟକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ। ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତୁମମାନେ ନିଜେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହବ। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅର୍ଥ କେବଳ କିଛି ଦେଖିବା, ସମ୍ପର୍କୀୟ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। କି ଦେଖିଲ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି କାହିଁକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଏତେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁକି ନୁହଁ। ତେଣୁ କଣ କଲ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ଉତ୍ତର ପାଇଲ, ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଅଧିକ ସୁଚିନ୍ତିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ, ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଉପାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ ଯାହା ପଚାରୁଛ। କାହିଁକିନା ବିଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ। ତ ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତୁମକୁ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ ବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ତୁମର ତାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ, ଅବଜର୍ଭ କରିବ, ଦେଖିବ, ଜାଣିବ କେମିତି କଣ ହଉଛି, ତା ତୁମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ, ବୋଧଗମ୍ୟତା ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମେ ଶିଖିବା କିପରି ସାବଧାନତାର ସହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲ, ଚିନ୍ତା କଲ, ସହ ପରୀକ୍ଷଣ ବି କଲ, ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ତ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା ସେୟା ହିଁ କହିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ, ଯେତିକି ମିଳିଛି ଆଉ ମିଳିନାହିଁ, ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ତମମାନେ କରିବ। ତୁମେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିପାରିବ। ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଭେଦ କରିବ। ଯେମିତି ଧର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଆଉ କୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ସେଠି ବି ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ଗ୍ରହ ଥିବ, ସେଠି ବି ଜୀବନ ଥିବ। ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ସବୁ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ଥିବ, ତାକୁ ତୁମମାନେ ଭେଦ କରିପାରିବ। ଯେପରିକି ସେ ଦେଇ ଚକଟା ଅଟା ଗୁଳା କିଛି ସମୟ ପରେ କାହିଁକି କଠିନ, କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଦେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ, ଅଟା ରଖିଦେଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ଟାଣ ହେଇଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଉଷ୍ଣତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା କାହିଁକି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଏସବୁର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ତୁମମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଇ ବହିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠା ପଢ଼ିବ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ବାମ ପୃଷ୍ଠାର ତଳେ ତୁମେ ଏକ ମୂଳର ପ୍ରଚ୍ଛବି ପାଇବ। ବାମ ପୃଷ୍ଠାର ତଳେ ଏକ ମୂଳର ପ୍ରଚ୍ଛବି, ଯାହାର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ତ ମୂଳ ହେଉଛି କଣ, ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଆମକୁ ଆମର ପରିବେଶ, ପରମ୍ପରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖେ। ଆଚ୍ଛା, ଡାହାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉପର କୋଣରେ ତୁମେ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଏକ ଗୁଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଦେଖିବ। ବହି ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଯାହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଅଜଣା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଜିଜ୍ଞାସାର ସହ ଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଅଜଣା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ, ଯାହା ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଯେ ତୁମେ କଣ କରିବ, ଗୁଡ଼ି ପରି ଉଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଡ଼ିବ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ। ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରତୀକ, ମୂଳ ଆଉ ଗୁଡ଼ି, ଏଇଟା ପ୍ରତୀକ। ମୂଳ ହେଲା କଣ,
ହୁଁ ପରିବେଶ, ପରମ୍ପରା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟ। ଆଉ ଗୁଡ଼ି ହଉଛି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବ, ଗୁଡ଼ି ପରି ଉଡ଼ି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରତୀକ ମୂଳ ଏବଂ ଗୁଡ଼ି ତୁମର ପ୍ରକୃତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ହେଲା, ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ଯାହା ତୁମର ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇବ, ନୂଆ ନୂଆ ଦିଗରେ ଯିବ। ତମ ଯୋଉ ଧାରଣା ଅଛି, ମନେ ରଖ, ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସେତେବେଳେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ସତର୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯେତେବେଳେ ତମେ କରିବ, ସବୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳ ପାଇବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ତମେ କଣ କରିବ, କିଛି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା, ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବାଣୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଡ଼େଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବାଣୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନା, କରିକି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମାନେ ପଡ଼ିବ। ଜଳର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ଦୁନିଆକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ତ ଆମ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ କିଏ? ଜଳ। ଜଳ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଳ ଗୋଟେ କଣିକା, ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା, H2O ଜାଣିବ ଆକୁ ଯାହାକି ଖାଲି ଆକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ହଜାର ହଜାର ଜଳ କଣା ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦାଟିଏ ହୁଏ, ଆମେ ଦେଖୁ। ତେଣୁ ଜଳ ଆମ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନଙ୍କର ଏଇ ଲୁକ୍କାୟିତ ଦୁନିଆକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ଜଳକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁନିଆରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବାନି, କାରଣ ତା ଆକାର ବହୁତ ଛୋଟ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ତା କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ତା ଶରୀର ଗଠନ କଣ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏକକୋଷୀ ବହୁକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ। ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜୀବ ଆଚ୍ଛା ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜୀବ ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ଶରୀରର ହଜମ କ୍ରିୟାରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜୀବରୁ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଆମ ଦେହ ଭଲ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେମିତି ଯକ୍ଷ୍ମା, ମିଳିମିଳା, ଟାଇଫଏଡ୍, ଏସବୁ ଯାହା ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଖାଲି ଆଖିରେ, କାରଣ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ, ଆମ ଆଖିରେ ସେ ପାୱାର ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ଶୈଳୀ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆମେ ଏଇ ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ କିପରି ଲଢ଼ିପାରିବା, ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ହଉଛି ତା ସହିତ କେମିତି ଲଢ଼ିବା, ଯୋଉ ଇନଫେକ୍ସନ ଆମ ବଡିରେ ହଉଛି, ଯୋଉ ଜୀବାଣୁ ଆମ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବାଣୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଲଢ଼ିପାରିବା। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଖାଇବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଔଷଧ ଖାଇବା, ଟୀକା ନେବା, ଯୋଉ ରୋଗ, ଯୋଉ ଟୀକା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ରୋଗ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହବ ନାହିଁ। ଟୀକା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ସଂକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ଦୂର ପହଞ୍ଚି କିଛି ନୁହଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ବହୁତ ରହସ୍ୟ, ଯେତେ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ସେତେ ଆମେ ସୁଖୀ ହବା, ସେତେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହବା। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ନାଇଁ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି,
कोयलारू सृष्टि होउची विद्युत को तापन वैद्युतिक तापन आमको उष्म रखिबारे साहाय्य करिया समय रे वैद्युत तापन रे हमको शीत दिने रूम हीटर लगे देलु तो वैद्युतिक तापन द्वारा रूम गरम रहिला आम आराम रे शुइलु बा कार्य कलु तेणु वैद्युतिक तापन आमको उष्म रखिबारे साहाय्य करिया समय रे तार चुंबकीय प्रभाव तार पुणी चुंबकीय प्रभाव अच्छी पढ़ियो तुमे से विषय मोटर जंत्रपाति सब कार्य करुच्ची मोटर बुलूची मोटर चलुची करेन्ट तैयारी होची मोटर चलुची देख फैन घुरुची एमती बहुत जिनस हो पार्टी जंत्र गुड़िक कार्य कर जंत्र गुड़ कार्य कर घटना गुड़िक मौलिक भाव में बल उपर निर्भर करे तेणु बिना बल तो हम फैन टा कमी करुम बुलूनु हाथ में सी निजे बुलूची तेणु वैद्युतिक शक्ति मध्यम मोटर द्वारा सी बुलूची तेणु बल दरकार कौन बल तापर प्रयोग होची बिना बल प्रयोग कौन वस्तु आगू बढ़ ना तेणु विद्युत शक्तिर कार्यकारिता को अनुधान करिया परे आमे यही बल समूह को निजे अध्ययन करिया को अग्रसर बा बल सब कौन विभिन्न प्रकार बल अच्छी कौन से विषय जानापी तुम मैंने अग्रसर हम यही बल वस्तु गति वृद्धि करे ये बल कौन वस्तु को बस जाऊँगी अधिक स्पीड जापर गति मंथर कर ब्रेक मारे कौन हम अटक चाहिए दिग परिवर्तन कर बड़ गुड़ विषय बुझा फल ऊपर को फेंगा जाऊा एक बल कहीं तौक फेरी आसे ब्रेक लगेले एक कार कहीं अटकी जाए ता सहित व्याख्या कर सब पढ़ो चैप्टर पर अन्य चैप्टर पढ़ो जमीक न्यूटन कौन करते गोटा सेव गछ मूल बसते से टे खसला मन प्रश्न से तौक कहीं खसला ऊपर कहीं गला तो अन्य दिग कहीं गला तो देख से गोटे वैज्ञानिक चिंताधारा मन भर आसला जोटा कि माध्याकर्षण शक्ति से तो सृष्टि है कि माध्याकर्षण शक्ति अच्छी आम जानलु जे कि पृथ्वी केन्द्र आड़ को सब जिन को टाणे तो छोट पिलाटी सी वैज्ञानिक चिंताधारा आनीपारा तुम मैंने भी निश्चय आनीपर ब्रेक लगे कौन हो घर्षण बल द्वारा अटकुची गाड़ी घोड़ा यह आमको चाप संबंधी धारणा को बुझे दिए चाप पड़ला जे एक वस्तुर पृष्ठ पर बल किपरि विस्तारित होई प्रयुक्त हुए बल कौन करे गोटे वस्तुर पृष्ठभूमि उपरे पड़े बल और चाप संबंध ये धारणा मध्य वायु किपरि गति करे ता बुझे साहाय्य करे वायु केमती गति कर मैंने जान गोटे जगह हठात गरम हो गला गरम वायु हालुका ऊपर उठीगला से जगह पूर्ण करने अन्य आड़ कौन ठंडा जो पवन ठंडा थी से जगह को बहिला ये वायु गति करुच्ची चापर भी तारतम्य सृष्टि है चापर अल्प पार्थक्य तो चापर तारतम्य सृष्टि है लघुचाप गुरुचाप चापर अल्प पार्थक्य किपरि मृदु पवन अल्प पार्थक्य चापर अल्प स्लो रे पवनटा बोल बृहत पार्थक्य हठात गोटे विराट बड़ जगह गरम हो वायु सब ऊपर उठीगला जगह फाँका पड़ा तो जगह तो फाँका पड़े तो दूर दूर जो ठंडा वायु सब से आड़ को प्रबल बेगर आसिक पहुँचला फल से एमती बुलिए बुले 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 गोटे दिगरे से गति करेंगे ताको आम कहे घूर्णी बात्या बुझिपार यही बल घूर्णिझड़ परी प्रत्येक घटना सह संपृक्त जार प्रभाव कृषि आमर सुरक्षा भली दैनंदिन जीवन उपर पड़े साधारण घटना कृषि नष्ट हम आम जो घर कर रही आमर जावासवा बाधा पाइब वर्षा हम बन्या हम विद्युत खुंटी उपुड़ी जीव चाष कौन पानी माड़ी जीव शस्य सब शोईज एत विभिन्न कथा हो पार वायु किपरि चाप सृष्टि करे कहीं एक निर्दिष्ट तापमात्रा पानी फुटे जान पानी फुटापे 100 सेल्सियस तापमात्रा दरकार यह प्रश्न तो मन भर आसो या ठीक भाव बुझा को हेले आमे देखा आवश्यक जे से गति कर गति विषय जाना बहुत किसी जान आखु आखु आम चारिपाखे पदार्थ गुड़िक वर्गीकरण करने विज्ञान एक गुरुत्वपूर्ण विशिष्ट तेणु आम चारिपाखे
बहुत रकम पदार्थ अच्छे आम सब पदार्थ मन रखिपर तार गुण को लेकिन आम वर्गीकरण करिया जमी गोटे साधारण उदाहरण दूसरी धातु अधातु पदार्थ धातु गोटे ग्रुप रे रखिलु अधातु आउ गोटे ग्रुप रखिलु तो वर्गीकरण कलु तेणु वर्गीकरण करवा विज्ञान एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य यहाँ ताले आम पदार्थ गुड़ी सठिक भाव में जापर गुण रासायनिक भौतिक गुण आम जापर जो वर्गीकरण करवा सुविधा हो पदार्थ गुड़ी यथाक्रम मौलिक कि विशुद्ध पदार्थ कि अर्थात पदार्थ गुड़िक से एक प्रकार परमाणु तैयारी अन्य किसी मिसी ना तो जैव पदार्थ जाच दुई बा दुई रु अधिक मौलिक पदार्थ एक निर्दिष्ट अनुपात रासायनिक परिवर्तन घटी जैव पदार्थ सृष्टि होता है जमी हाइड्रो जल जल तुम मैंने जाच H2O H2O जान हाइड्रोजन दुईटी परमाणु ऑक्सीजन गोटे परमाणु मिसिकी जल सृष्टि है समतुल कराई समतुल खाली बुझापी ये जल सृष्टि है तेणु समतुल भी करहब ये गोटे जौगिक दुई रु अधिक मौलिक पदार्थ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दुईटा पदार्थ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दुईटी मौलिक पदार्थ द्वारा जल सृष्टि अच्छा मिश्रण उत्पादन गुड़िक भौतिक भाव में पृथक कर मिश्रण जैसे बाली गोड़ी माटी भी नहीं पार एथे किसी जिनस मिसिकी थाए तो भीतर कौन रासायनिक परिवर्तन घटी न था तेणु अलग अलग करहब तेणु तुम्हें से कौच पदार्थ गुड़िक मौलिक कि यौगिक कि मिश्रण एमती आम ए प्रकार वर्गीकरण वर्गीकरण कर विभिन्न उपाय अच्छी कणिका गुड़िक किपर एकाठी होती पदार्थ क्षुद्रतम कणिकार तैयारी जहाँ खाली आखिर देखा जाए नहीं से केमती एकजुट होती कि मिश्रण किपर हुए जाना आम द्रवण गुड़ी बुझीपर उदाहरण स्वरूप चीनी किपर चारे द्रवीभूत हो मिठा लगे चीनी कौन है चार द्रवीभूत हो गला मैंने जल द्रवीभूत है जान जल कणिका गुड़िक कौन होमती दूर दूर थाए चीनी जो मिसी जाए चीनी कणिका गुड़िक कौन हुए ना जलर कणिका जो खाली स्थान थाए से रही जाए जहाँफल ना मिसीगला आम देखा जेहेतु कणिका बहुत छोट खाली या देखा ना तेणु सेमती मिसिक रहीगला हाँ यहाँ जल कणिका एटा जो छक चिन्ह देइछि चीनी कणिका तो कणिका गुड़िक आकार बहुत छोट बुझिपारछ कणिका एवं मिश्रण जगत आम आलोक जगत को जीवा आम पढ़ा जे आलोक रश्मि किपरि समतल वक्र दर्पण रु प्रतिफलित हुए आलोक रश्मि कौन हुए गोटे पृष्ठ रे पड़े प्रतिफलित हम ताले आलोक रश्मि गोटे पृष्ठ रे पड़े प्रतिफलित हुए समतल उपरे पड़े प्रतिफलित हम वक्र दर्पण रु प्रतिफलित हुए लेंस मध्य दे जीवा समय लेंस मध्य गले गतिपथ बदली जाए यह आम चारिपाखे अनेक वस्तुर कार्य को बुझे साहाय्य करे अनेक वस्तुर कार्य को बुझे साहाय्य कर विषय सब आम बहुत कुछ जापरु एक चकचकिया धातु चामच रे एक प्रतिछवि देखा बेले कौन घटे कि चश्मा द्वारा अनेक किपर स्पष्ट भाव में देखिपारती ए विषय जान लाइट टाक से कौन कर चश्मा रेटिना रे फोकस करुच्ची जोटा हो पार नाला तो चश्मा द्वारा लेंस अच्छी लेंस मध्यम रेटिना फोकस कलापर आम जो मान आखि खराब अच्छी बयस हेल्ले चश्मा पिंधि से देखिपारती तो बहुत जिनस अच्छी बहुत प्रश्न तो मन आसो केवल एक चिक्कण दर्पण आलोक प्रतिफलित करे ना बर एक अमसृण एपरिक चंद्रपृष्ठ आलोक प्रतिफलन करे जे खाली चिक्कण दर्पण आलोक प्रतिफलन करे ता नुहे जोटा कि मसृण नुह
ଚିକ୍କଣ ନୁହଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରେ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଆଲୋକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକି ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଲା, ଆମ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିପାରୁ। ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପେକ୍ଷିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଆଲୋକିତ ହୁଏ, ଯାହା ଆକାଶରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମେ କିଛି ଅଂଶ ଦେଖୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଅଂଶଟା ବଢି ବଢି ଚାଲେ। କଣ ହୁଏ? ଏଟା ବଢି ବଢି ଚାଲେ। ଧର ଏତିକି ଦେଖୁଛୁ, ଏତିକି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିବ, ନେକ୍ସଟ ଫେଜରେ ବଢିବ। ଏମିତି ହେଇକି ଶେଷରେ କଣ ହବ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିପାରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପରାଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ପରାଗ ନୁହଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ତାପରେ ଏମିତି ପୁଣି ପ୍ରତି 15 ଦିନଟା ଘଟେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କଣ ହବ? ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯିବନି, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ଅମାବାସ୍ୟା। ତ ସେଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି। ଆଚ୍ଛା, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପରେ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲା। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କରିବ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲା, କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କଣ କଲା? କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ତିଆରି କଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କେତେବେଳେ ହଉଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ କେତେବେଳେ ହଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆମେ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗତି ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଦିନଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଆମ ଗ୍ରହରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗତି ସହିତ ପୃଥିବୀର ଦିନଚାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହା କଣ ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ କି? ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗତିବିଧି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହଁ। ସେତିକି ନୁହଁ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜଟିଳ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ତିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛୋଟ ଘାସ ଠାରୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ବଡ଼ ତିମି ମାଛ, ଛୋଟ ଘାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଦ୍ରୁମ ବଡ଼ ଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ଆହୁରି ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି। ଆମ ଗ୍ରହର ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରୁଥିବା ବାୟୁ ଅଛି, ଜଳ ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆମେ କଣ ବୁଝିଲୁ? ଛୋଟ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବଡ଼ ତିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଛୋଟ ଘାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଦ୍ରୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଆମ ଗ୍ରହରେ ପରିସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରୁଥିବା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ନା ବାୟୁ, ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହା ବିନା ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ବହିର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଜୀବନ ଉପଯୋଗୀ କରୁଥିବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି କରି ବୁଝିପାରିବା ଯେ ପୃଥିବୀ ଜୀବ ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଉପଯୁକ୍ତ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ଜୀବନ ଉପଯୋଗୀ କରୁଥିବା, ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଅଛି, ତାହେଲେ ଜୀବନ ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜିବା। ତୁମେ ଖୋଜିବ। ଆମର ଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହ୍ୱାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ କଣ ଆହ୍ୱାନ ସବୁ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା, ସବୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦୂଷିତ ଜଳବାୟୁ ଦୂଷିତ ହଉଛି ଦିନ ଦିନ, କାହିଁକି ଦୂଷିତ ହଉଛି, କେମିତି ଦୂଷିତ କମେଇବା, କଣ କରି ଦୂଷିତ କମିବ, ସେ ସବୁ ତୁମମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ। ଏ ବହିର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଜୀବନ ଉପଯୋଗୀ କରୁଥିବା କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଟା ପଢିଲି। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତା। ପୃଥିବୀର ଜୀବନ କାହିଁକି ଅଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଅଛି। ଯେତିକି ଦୂରତାରେ ରହିଲେ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ସେତିକି ଦୂରତାରେ ଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଜଳ ଦରକାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ରକ୍ତରେ ମଧ୍ୟ 90% ଜଳ ଅଛି। ଏହା ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦରକାର, ଅକ୍ସିଜେନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଯାନ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବାୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କ୍ଷତିକୁ ନୁହେଁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆମେ କଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଅତି ବାଇଗଣ ରଶ୍ମି ଅଛି, ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାয়োଲେଟ ରେ, ତାକୁ ଓଜୋନ ସ୍ତର O3 ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ତାକୁ ସେ ଅଟକେଇ ଦଉଛି। ଯଦି ଆମ ସ୍କିନ୍ ରେ ପଡିବ ଆମକୁ ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହବ। ତ ସେ ଅତି ବାଇଗଣ ରଶ୍ମିକୁ କଣ କରୁଛି? ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଟକେଇ ଦଉଛି।
ଆମକୁ ଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଉଛି। ଯୋଉ ଜାଣିଛ ବୃକ୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରେ, କରି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ, ତା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ସେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ନେଇ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନେଉଛୁ, ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଜୀବ ଜଗତ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନବକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହୁଥିଲି ଯୋଗୁଁ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆମକୁ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ମାନବ ଅମାନିଆ ହେଉଛି, ବୁଝୁନି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କଳକାରଖାନା ତିଆରି କରୁଛି, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚାଲୁଛି, ଲୋକମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଏସବୁ ବି କାରଣ, ଯାହାଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ବିପଦ। ଏମିତିକି ଏ ଜୀବଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ସତର୍କ ନ ରହିବା, ଏ ଜୀବଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ। ତ ସେସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ତୁମମାନେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଗାମୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନ ମୂଳରେ ଆମେ ହିଁ ରହୁଛୁ। କିଏ? ତୁମମାନେ ଅଛ। ଆମେ ଏଇ ପୃଥିବୀର ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛୁ। କରୁଛି କିଏ? ଆମେ କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତି କେବେ କରିବନି। ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରୁଛି। ତାର ଯେତେ ଉପାଦାନ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଛି ତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିମାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାର କରିବା, ଏହା ଆମକୁ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରାଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମେମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିମାର୍ଜନ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଚିନ୍ତା କରି କରିବା। ଗାଡ଼ିଟେ ପରିବା ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ନବାରେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ପଳେଇବା, ପାଖ ଜାଗା ଚାଲିକି ପଳେଇବା। ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। କଲେ କ'ଣ ହବ? ବିପଦକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରିବା। ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ? ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରିବ। ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତି। କ'ଣ? ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମ ଯାତ୍ରା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯାତ୍ରା ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ, ଦେଖିବ ଜିନିଷଟା, ଅବଜରଭେସନ, ମାପିବ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷଣ, ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଜୀବନ ନିର୍ଭର କାହା ଉପରେ? ଜଳ ଉପରେ, ବାୟୁ ଉପରେ, ମାଟି ଉପରେ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ରହିବା କଥା, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜଳ, ବାୟୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାୟୁ ଅଛି, ଅମ୍ଳଜାନ, ଉଦ୍ଯାନ ଇତ୍ୟାଦି, ସେମାନେ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବେ। କମ ବେଶୀ ହେବେ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ରହିବେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବୃକ୍ଷ, ଜଙ୍ଗଲ, ଯେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସନ୍ତୁଳନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। କାହିଁ? ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମମାନେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଜିଜ୍ଞାସା ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କରି ଏହି କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବ। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସ। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଫେରିଯିବା। ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠରେ ପଚରା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଜଳଖିଆ ଭାବରେ ଖାଇଥିବା ପୁରୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁକି ପତଳା? ପ୍ରଥମତଃ ମନେ ରଖ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଠାରେ ରହିଛି। ତୁମେ ସରଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଠି ଅଛି। ନ୍ୟୁଟନ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ବିଜ୍ଞାନ, ସେଟା କ'ଣ ଇଏ ଥିଲା? ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଥିଲା। ଏଟା ଖସିଗଲା, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ମନ ଭିତରେ। ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ବହୁତ ଲୋକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ତୁମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ
प्रश्न पचारे एक सुंदर स्थान रोषे घर अनेक प्रश्न मन भर आसो तुम्हें केवल कौतूहल सतर्कतार सहित पर्यवेक्षण एवं पचारिबा आवश्यक जे जदि एभली हुए तेज कौन हम तुम मन कौतूहल सृष्टि हवा दरकार प्रश्न पचार प्रश्न यदि एभली हुए तेज कौन हम यदि यही प्रकार विभिन्न प्रश्न तुम मन को आसो तुम पचार तार उत्तर खोजा चेष्टा कर तुम्हें कौन लक्ष्य कर गरम तेल रखिले पूरी किंबा परटा किपरि फुली जाए क्रिया रुटी सीधा सड़क शिखा पर रखिले कहीं फुली जाए कथा केवे भाविन भाविया पड़ो तुमको कारण समय बदली वैज्ञानिक चिंताधारा तुम मान मन सृष्टि बेलून फुलिया आम कौन कर एगुटे गोटे पार्श्व अन्य पार्श्व अपेक्षा पतला कहीं एभली प्रश्न जड़े वैज्ञानिक पचारि पारे तुम्हें पचारि पार तुम्हें भी जड़े वैज्ञानिक वैज्ञानिक कौट स्वर्ग तो आसी ना आमर भर ये अनुसंधान करूँ से बहुत बहुत रहस्य उन्मोचन कर वैज्ञानिक बोली आस देखा किपर आम एक सरल दैनंदिन घटना को जड़े वैज्ञानिक परी अनुसंधान कर प्रथम आम एक वैज्ञानिक भित्तिक प्रश्न पचार चेष्टा करा कौन कर विज्ञान भित्तिक प्रश्न पचार क्यों कारण जो पृथ्वी में पूरी बेलून भली फुली उठे प्रश्न पचार यार उत्तर देवाई आम किसी सरल परीक्षण करने चाहिए उत्तर पर आम कौन परीक्षण करिया बिना परीक्षण हो पार ना से आम दुईटी मुख्य जिनस खोजा चेष्टा करिया यही परीक्षण करिया समय कौन सब परिवर्तन नियंत्रण कौन सब परिवर्तन हम कौन जिन नियंत्रण करवा यही परीक्षण समय होता परिवर्तन की पार्थक्य आसूची ये परीक्षण समय होता परिवर्तन की पार्थक्य आसूँ निरीक्षण करिया जहाँ जहाँ हो निरीक्षण करवा दरकार पड़े लिखिकी गोटे खातार लिखा पड़े क्षेत्र में आम बोध चकटा जाइए अटार मोटे आकार परिवर्तन करने विषय को चकटा जाइए अटार मोटे आकार परिवर्तन करने चिंता करवा आम विभिन्न प्रकार चूना भी नहीं पारे अटा नहीं अटा मैदा नवा एमती सब नवा छाणिया समय गरम तेल तापमात्रा परिवर्तन कर देखा पूरी छाणवा कि मैदा गुला को ये तेल भितर विभिन्न उपाय लंब भाव में एक पार्श्व खसई धीरे धीरे पकई देखा कौन हो कहीं गोटे पार्श्व मोटा हो गोटे पार्श्व पतला हो यहाँ हूँ वैज्ञानिक अनुसंधान ये उपाय आम विभिन्न उपाय नियंत्रण कर तथा परिवर्तन गुड़ी को बुझापी आमको यह चिंता करा पड़ो जे आम कौन कौन पर्यवेक्षण करूँ कि मापिपर एगुड़े मध्य किसी उत्तर कौन कौन पर्यवेक्षण कर मापिपर एगुड़े मध्य किसी उत्तर केवल हाँ ना हो पारे केत क्षेत्र में मापियापी एक संख्या थी पारे हुए तो आम पूरी फुली कि ना हाँ ना कि फुलवा को लगुवा समय सेकेंड मापिपर एभली पर्यवेक्षण आरंभ कर ऑब्जर्वेशन लिखि रख आम देखिपर अटार एक मोटा स्तर एबे भी पूरी को पतला पार्श्व देउछि कि ना मोटा स्तर नहीं अटार एबे पूरी गोटे पार्श्व पतला हो कि ना ना सामान हो देखा पड़ो या व्यतीत एपरी परीक्षण करने समय अन्य अवस्था गुड़ी को समान रखी गोटे समय केवल गोटे जिनस परिवर्तन लक्ष्य कर तेना एपरी परीक्षण करने समय अन्य अवस्था गुड़ी को सामान रखिब अर्थात जो धर पूर्व मोटे बदल तेल तापमात्रा सामान रखिब बुझीपार पूर्व यदि मोटे नौ पूर्व आकार सामान रखिब तेणु से कौन कला एपरी परीक्षण करने समय अन्य अवस्था गुड़ी सामान रखी गोटे समय केवल गोटे जिनसर परिवर्तन लक्ष्य कर बुझीपार तेणु सब आउ सब ठीक सामान रखिब से गोटे परिवर्तन देख पूर्वटा कहीं गोटे गोटे मोटा हो उदाहरण स्वरूप जदि अत्यधिक गरम या कम गरम था तेल प्रभाव देखा चाहूँ अत्यधिक गरम पूरी पकेवा अटा पकेवा बेली कम गरम पकेवा
तेबे आमे समान मुठेर अटा गोला व्यवहार करिबा। समान मुठेर अटा गोला सेउडो समान भाव में पकाइबा। एटा स्थिर एटा होची स्थिर अवस्था को समान रखिबा। परीक्षण करिया समय तुम्हें जहाँ देखिच अनुभव करछ ता सब किछि लेखि रखिया मध्ये एक भल अभ्यास। तो कौन कौन देखि लेखि रखिब परवर्ती पर्याय से जहाँ लेखि ताको पढ़ी अनुधान करिवो कौन कौन सब बाहरला। रोषे कला बेले तेल व्यवहार कले गंध बा धुआं बाहरला कि। यही परीक्षण रे गोटे पर्याय करिया परे तुम अधिक प्रश्न भाबी पार। जलखिया पूरी गुड़ सतेज कि बासी अटा तैयारी हेले भल फुली थाए। जलखिया पूरी गुड़ सतेज कि बासी अटा तैयारी हेले भल फुली थाए। जदि मु छाणीबा पूर्वर पूरी एक छिद्र करी ताले कौन हम एमती अनेक प्रश्न मन आसो। तेणु एमती प्रश्न आसो ताकू तुम अनुसंधान कर। अनुसंधान कौन पाइल ताको लिखि रख। सरल जटिल पर्यंत समस्त वैज्ञानिक परीक्षण ठीक यहीपरि करा जाए। सब वैज्ञानिक परीक्षण ये ठीक यहीपरि करा जाए। सरल जटिल पर्यंत यह होची व्यवस्थित निरीक्षण चिंताधारा। एवं तुम जापर जे पूरी फुलवा यही सरल दैनंदिन परीक्षण आज वैज्ञानिक माने संपूर्ण भाव बुझी ना। जो बुझी ना तार समाधान किए कर तुम मैंने कर। तुम मैंने वैज्ञानिक चिंताधारा आगेब जहाँ हो पार ना कर देखा किस कारण थी गोटे गोटे कहीं मोटा होदी बाहर नहीं बाहर कर। एमती बहुत रोग अच्छी जार मेडिसिन बाहर नहीं तो मैंने चेष्टा कर तार मेडिसिन काढ़ापी। तेणु यह पूर्व फुला हो कि पूर्णिमा पर चंद्र संकुचित उज्जवल अंश हो तुमर सतर्क निरीक्षण ही सठिक सतर्क भाव निरीक्षण कर सठिक मार्गदर्शन कराई तुमको सठिक मार्गदर्शन कर तुमको विज्ञान अनुसंधान जगत रे आगे तुम मैंने जो गोटे वैज्ञानिक ए पृथ्वी सुनार पृथ्वी हो ये दुख रहा समस्ते सुखर रे तुम मान गोटे गोटे पुनि वैज्ञानिक हवा को पड़े। पिला आज मुझे तुम मान विज्ञान जगत अन्वेषण पढ़ेली प्रथम चैप्टर तापर द्वितीय चैप्टर पढ़ेबी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करियो कमेंट करियो। धन्यवाद।